Assalamu alaikum tungaranke kibaru lamebagaw assalamu alaikum tungaranke jormanko kibaru lamebagaw aywa amenanga kibaru kebi ame haketo yiningaw fe ukoko dominga tele markhadon ko krikri machine sembola anga bi kibaru antunga lanyininte anga ke nga biro kono nga amena bi kibaru la sama biro kono sabula ko kacha ko jugu nyo kacha hugula bi anga bi kibaru bina boli munga sa hali bi amena kuma aw fe anga jamana tigi ka tamala aywa kay region konnala jamana tigi mu wale uke kay region konnala nga anga kuna foni la flana wati la amena kuma min fowena fasudin oye ka hakilina jinge ka ta aw yorola aw chamambe minu mbura kalama ka foko aywa école française liberté la Bamako aywa ko aywa si je dirais anga demsenu ma ko mi azawad ko kuma donc amba fe ka anda do kuma la tumna fasudin ka famia ka fo munde besina nga koma nya fo chugo minasa anga jamana tigi tamake kay region konnala amadugu fasudin shila jamana tigi tara kaisa koma nya fo chugo mina ko bunya be mande ko bunya masegime mande atara dans le cadre de la journée mondiale de l'alimentation mais ayi il profite aussi en fait aywa un pont flanan ko min bolo da kaisien ni au financement dira kaban ni ayira ka fo ko bon flana inkanga ban sans fla konnala aywa atara kata katinya da o pon baraukan mais jamnatiki katama in kata kai kaizion ya ira ka fo chama ya ira ka fo nison jalente kaizion dronte aywa diemogo ya ira tungoranke chama ya ira ka fo nison jalente malien chama ya ira ka fo ku nison jalente unison jalente kada kunjumenka atunkadi malien nye atunkadi tungoranke uye spécialement kai tungoranke u minnu be ka nafolo bila ka taa kayi région kɔnɔna la cogo min na école ka se ka jɔ cogo min na u ka se ka panneau solaire sigi cogo min na ji sanuma ani courant sanuma u ka sɔrɔ kaziyenw bolo a tun ka di o kaziyenw ye a tun ka di tungarankew ye a tun ka di maliden caman lajɛlen jamanatigi tun ka mobili ta k'i kunda kayi kan mun na jamanatigi ka mobili ta k'i kunda kayi kan an tun b'a fɛ jamanatigi ka sira ye sira be cogoya min na sira be eta min na samiya in kɔnɔna la ka bɔ Bamako ka se Kayi i be eri joli kɛ sira la ka taa ayiwa fasodenw y'a yira k'a fɔ ka bɔ Jema yɛrɛ ka taa Kayi n'o ye 200 km ye ko sira min don n'i kan ka kɛ eri 4 kɔnɔna la eri 5 kɔnɔna la a yirala k'a fɔ mɔgɔninfinw be eri 7 ni eri 8 k'a kɔnɔna la o ta bannen fana ayiwa n'i ma ɲɛ k'i be taa Kayi taga de la sa e jilaja pine sekuru caman ka k'i bolo sinon mɔgɔ bɛ pine kolela sira la e bɛ pine kolela sira la mɔgɔ tɛ pine kolela sira la e bɛ pine kolela sira la jamanatigi ka ni bɔlen sa ka taa Kayi anw b'a classer anw chroniqueur anw homme de média anw b'a fɔ ko mun don n'an y'an sigi ka jateminɛ an bɛ se k'a fɔ kɛwalew fɛ k'a fɔ ko jamanatigi ye campagne présidentielle daminɛ déjà ka ban pour que cogo min na a bɛ se ka sigi fanga la kura ye tuguni ka san 5 wɛrɛ kɛ anw kunna an balimaw lajɛlikɛlaw an balima tungarankew an b'a fɔ aw ɲɛna k'a fɔ ko o tɛ fasodenw arranger ka da mun kan fanga min sigira nin y'a san 4 ye san 5 an b'a san 5nan kɔnɔna la sisan fanga min tɔ tora kalo 10 ye ou bien kalo 9 ɲɔgɔn si ye n'an y'an sigi k'a lajɛ k'a fɔ yuruguyurugu ko min kɛra jamana kɔnɔ ka tɛmɛ nafolo min tiɲɛna jamana kɔnɔ ka tɛmɛ Kayi jɔyɔrɔ min bɛ Maliko la bi na k'a fɔ ko jamanatigi sigi depuis 2013 ko fo ka taa se bi ma k'a se ma su Kayi ni a ka mandat ban waati tɛ anw b'a fɔ o ma ko ce n'est que de la pure manipulation a b'a fɛ ka taa Kayikaw hakili le yɛlɛma a b'a fɛ ka taa Kayikaw bɔ u hakilinantaw kan pour que a ka se k'o kɛ sa jamanatigi ye mun kɛ a taalen Kayi ni Zeyna a ye décortiqueur 500 décortiqueur de maïs décortiqueur min bɛ a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ kaba 6 a taara n'o 500 ye ka t'o di musow ma a ma dan o ma a ye mun wɛrɛ kɛ tuguni repiqueuse
min bɛ sɛnɛ min bɛ fɛnw turu kura ye repiqueuse a taara n'o 500 wɛrɛ tuguni ka t'o di kayikaw ma min ye namaraw ye sa an balima lujuratɔ minnu bɛ Kayi ni a yirala k'a fɔ ko ɲina kɛlen don lujuratɔw ko Mali fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ a taara ni lujuratɔ ka wotoroni ye u bɛ sigi minnu kɔnɔ ka se k'a ka yɔrɔw lasɔrɔ a taara n'o den 30 ye ka t'o di kayikaw ma jamanatigi ma dan ni si ma jamanatigi ye mun wɛrɛ kɛ tuguni centre de santé communautaire camanba bɛ Kayi n'a mara kɔnɔna la n'u b'a fɔ ma ko CESCOM o centre de santé communautaire ni ba 10 kelen bɛ yen courant tɛ yen ji sanuman tɛ yen ayiwa ko jamanatigi ye ayiwa o 152 centre de santé communautaire 152 CESCOM na ko jamanatigi taara ni kit solaire ye ka taa d'u ma cogo min na ayiwa lumière bɛ se ka kɛ yen cogo min na banabagatɔw mana na u bɛ se ka bila bisimila cogo min na an ko jamanatigi ma ka ani ce ani baraji ni wale bɛɛ lajɛlen na mais an ko jamanatigi ma depuis jamanatigi sigi ni bi cɛ munna a ma nin wale ninnu kɛ jamana fantan 4 bɛɛ lajɛlen fɛ parce que a yirala k'a fɔ ko Kayi région kɔnɔna la ani région caman bɛ yen Mali région caman bɛ yen ko musow bɛ jigin dɔgɔtɔrɔso da la sababu kɛ place tɛ dɔgɔtɔrɔso kɔnɔ CESCOM kɔnɔ a yirala k'a fɔ courant tɛ yen hadamadenya tɛ taa ji min ko ji sanuman tɛ sɔrɔla mɔgɔw fɛ ka min nin bɛɛ bɛ senna kuma min na jamanatigi sigi fanga la ani bi cɛ a ye jamana joli yaala diɲɛ kɔnɔ jamanatigi ye jamana joli yaala diɲɛ kɔnɔ san'a ka taa se kayikaw ma a ka mandat laban in na an bɛ min ɲini an bɛ min fɔ fasodenw ɲɛna an b'a fɔ fasodenw ɲɛna an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲina nin kalafili nata min filɛ nin ye fasodenw 2018 an k'a lajɛ an k'an ka kala fili a fili cogo la an k'a lajɛ an k'a ko lajɛ ji ɲɛma jɔlen n'an balimaw sinon n'an m'an kɔlɔsi an b'an bolo cu an yɛrɛ ɲɛna nkɔ tuguni an b'an bolo cu an yɛrɛ ɲɛna nkɔ tuguni kɔrɔ ye di maliyɛnw man'u ka danaya ta k'a da mɔgɔ o mɔgɔ kan k'o de bɛna ko ka n'aw ɲɛji cɛ o bɛna fɛn k'an na kɔrɔlenw ma min ɲɔgɔn si k'an na o de bɛ ɲini ka na kɛ anw ni an ka jamanatigi ta ye o de bɛ ɲini ka na kɛ anw ni RPM fanga cɛ ta ye a dogolen tɛ maa si la ji sanuman tɛ Mali fan bɛɛ fɛ courant tɛ Mali fan bɛɛ fɛ ko sini ɲɛsigi ye denmisɛnninw ye kalan tɛ Mali fan si o bɛɛ n'a ta yuruguyurugu ko kumaw de bɛ sen ala diɲɛ don o don da miliyariw bɛ détourner ala diɲɛ don o don da tɔgɔ b'a la ko justice bɛ Mali la depuis justice bɛ Mali la depuis IBK sigira fo bi mɔgɔ joli minɛra ka t'o don kaso la k'a ye jamana wari yuruku ko a tigi minɛra k'a datugu k'a ye wari lasegin ou bien ko dɔ sɔrɔla wari la ko k'a lasegin n balimaw a y'o fɔ ne ɲɛna an bɛ min fɔ sa pour que kuma in kana jɛnya kisɛ ka k'a la o de ye ayiwa jamanatigi bɛ ka nin wale min kɛ nin ye a ye nin wale min kɛ nin ye ayiwa Kayi mara la an b'a fɔ k'a kana kɛ sababu ye mɔgɔw ka fili awɔ a ka ɲi jamanatigi ka wuli ka taa fasodenw voir mais jamanatigi wuli cogo min filɛ nin ye ka taa fasodenw voir a b'a yira na k'a fɔ ale kɛlen don ka campagne présidentielle de daminɛ ka sɔrɔ hali bi ka sɔrɔ a waati ma se n'a tun y'a kɛ san 2 ye nin ye ka sɔrɔ bi ma se an bɛ min fɔ la nin ye an t'o fɔ la nka yeko ye fɔko de ni min yera o ka fɔ Kayi bɛ nafa min na don Mali kun bi na n'a fɔra ko Kayi sira ko ka bɔ Bamakɔ ka taa Kayi ka taa Dakar k'i bɛ tile 2 tile 3 kɛ sira la k'a da kan sira condition an bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ Diboli n'o ye Kayi frontière ni Sénégal frontière ye remorque ba joli bɛ don Mali kɔnɔ ala ye diɲɛ don ko don da taxi joli bɛ sara ala ye diɲɛ don ko don da n'a fɔra ko Diboli ko Kayi ko sira de bɛ komi n'a y'a sɔrɔ a tɔgɔ bɔra n kɔnɔ depuis ala ye diɲɛ da goudron ma deli ka d'a kan n'i y'a photo ye i b'i bolo minɛ k'a da i kun i bɛ ɲininkali kɛ n'a y'a sɔrɔ an bɛ jamana de kɔnɔ président min ɲɛsin o sirako ma président mako ma sa parce que ale b'a ka avion de ta ka t'i coko Kayi ka tila ka ka avion ta ka segin ka taa mago ɲɛnabɔ mɔgɔ minnu bɛ tile 3 tile 4 kɛ sira la ka bɔ Bamakɔ ka taa Kayi n'a y'u jaji u ye ka taa n'u bɛɛ président ka sira t'a la
sani président ngati fasa flipon kura joli kan pont be jɔ mun le bɛ tɛmɛ pont kan n ko mobili le bɛ tɛmɛ pont sanfɛ o tuma mobili bɛna boli yiriw de sanfɛ i kungo de kɔnɔ yiriw de sanfɛ kana tɛmɛ pont sanfɛ wa est ce que mɔgɔ y'o ɲininkali kɛ jamanatigi la donc n balimaw an b'a fɔ an ɲɛna alternance 2018 ko kuma tiɲɛ don an b'a fɔ kayisiyɛnw ɲɛna kayi mara mɔgɔw ɲɛna ko n'a y'a sɔrɔ mɔgɔ bɛ yen fasoden bɛ yen ne de si sera san 18 ma k'a yɛlɛ sanfɛ ko i ka carte d'identité t'i bolo n'i bɛ min kɛ o kɛ wuli ka jɔ kuma sera k'an ko kayikaw ma ko Tunkaran ko kayikaw ma ko n'u b'a fɔ u ka siraba fɛrɛlen sɔrɔ u kana heure 5 heure tɛmɛ heure 5 heure 6 ka Bamakɔ ni Kayi ni ɲɔgɔn cɛ ko n'u b'a fɛ u ka terrain sira ka tila ka bila sira kan tuguni u ka terrain ko ka se ka ɲɛnabɔ pour que kayikaw ka se ka an ka cɛkɔrɔbaw n'an ka musokɔrɔbaw ka se ka balo u yɛrɛ wɔsi la ko n'u b'a fɛ u ka sanubɔyɔrɔ minnu bɛ yen ni a poison bɛ ka mɔgɔw faga kɔnɔw faga muso kɔnɔmaw kɔnɔw tiɲɛ ko n'u b'a fɛ u ka société minnu bɛ ka sanu ninnu bɔ n'u kan ka wariw sara n'u banna ka wariw sara k'u ka wariw sara u ye ko cogoya 2 t'a la dɛ cogoya 3 t'a la cogoya 4 t'a la u ka t'u ka carte d'identité ta kalafili natɔ don ayiwa kalo 10 de b'an ni kalafili cɛ waati ka jan waati man jan ko n'u bɛ se u ka wuli n'u tɛ se u ka wuli hali n'u bɛ taa si gouvernorat de la hali n'u bɛ taa si mairie de da la pour que u ka carte d'identité u k'a sɔrɔ a b'a kun bɔ an bɛ président ka tagama Kayi an bɛ o bila o yɔrɔ la ayiwa an bɛ se ka nin kuma in fɔ fo sini kɛnɛ mais an y'o de fɔ kuma ba ko tɛ kisɛ ka kɛ kuma la o de ɲɔgɔn tɛ nin tun ye welewele k'a da kayisiyɛnw tulo kan diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ nin tun ye welewele k'a da maliyɛnw tulo kan diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ nin tun ye welewele k'a da tunkarankew tulo kan diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen fɛ an ka wuli k'an jɔ wuli ka jɔ kuma sera n balimaw k'an ka bi jɛmukan kun na cɛ sa n bɛna mun fɔ aw ɲɛna aw caman y'a ye aw caman bɔra kalama k'a fɔ ko tile 2 in na Faransi ambassade u ye lettre dɔ ci an ka ministre des affaires étrangères ma ka yafa ɲini kɛ o yafa ɲini sɔrɔla mun fɛ ayiwa français ka école dɔ bɛ Mali la yen ne Musa Jawara kun yɛrɛ ka cours de vacances kɛ en 85 ko école liberté français minnu bɛ Mali la olu denw de bɛ taa ale kalan yen ayiwa anw yɛrɛ malidenw dɔw fɛnɛ bɛ yen se bɛ mɔgɔ minnu ye olu denw bɛ taa kalan yen o écoleso de la sa français y'a jira anw na k'a fɔ k'olu t'a fɛ anw ka jamana ka kɛ jamana kelen ye o kɔrɔ ye di an ka denmisɛnnin minnu bɛ yen depuis u fitininama français de bɛ ka kuruw k'olu kunna géographie kuruw k'olu kunna o géographie kuruw kɔnɔna la u bɛ ka mun fɔ ko quelle est la différence entre l'état de l'Azawad et le Mali ou bien quelle est la différence entre la zone Azawad et le Mali ou bien que la zone Azawad est-il une partie du Mali bamanankan na u ka ɲininkali bɔra min kan denmisɛnninw yɔrɔ ko Azawad ko Kidali yanfan Kidali ni Gao ni Tombouctou banbaganci minnu ye kɛlɛ ta marifa ta faso kama depuis 2012 n'u b'olu yɔrɔ ninnu wele ko Azawad ayiwa français ka maître ka ɲininkali de taara kɛ an ka denmisɛnninw na sisan ko est ce que k'o yɔrɔ bɛ Mali fɛ wa denmisɛnninw de taara n'u ka leçons ye so sa leçons talen so somɔgɔw ye ni leçons ninnu ye ka u dabali ban donc u bɔra ka ɲininkali kɛ ko ka d'a kan munna ka d'a kan ɲininkali bɛ kɛ denmisɛnninw na ko danfara bɛ Azawad ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ wa n balimaw aw caman bɛ yen aw tɛ nin kuma faamuya mais ka kuma la surunya kuma Mamadu ye mun ye français ŋaniya ye kelen de ye kelen pe dɔrɔn 2 tɛ 3 tɛ 4 tɛ 5 tɛ français ŋaniya ye kelen de ye o ŋaniya mɔgɔ min b'a fɔ k'i t'a dɔn e de fililen don sinon français ŋaniya tɛ ko Mali ka kɛ kelen ye un et indivisible o tɛ français ŋaniya ye
ambe français wele domina kana jonguna bu wele domina kana Mali koronfela bo bolola na ya so français ngania tunye Mali ka kekelenye un et indivisible français utuntena kana Kidal kana Gao libéré ka Tombouctou libéré ka Villepar numbe libéré a sele Kidal ma ka foko no kanga njo kanga angansi anga kuma ngani ya juya matima kambi o kan ngani ya juya be ko de dangene ma sisa o de be kayira nyemo o la sisa o kroidi uyanga chokorobaw dusuntan haklintan faso den jugu uyolu kungo détourner kaban warife unyema la sisa nga fo la jeunesse consciente du Mali mo murtulendo donc pour que nin ko inga se kana se ka dansera la ou be ka damne sisa depuis notre grassroots anglo ba fo mam ko grassroots ka damne depuis demsenuna ka yele sanfe ka fendu hakilla femi mena ni flan créé ou kungolo kono Mali te fly Mali e kelende Azawad oye toko politique de o bolu le Azawad do on bisulé madelika Azawad do anta do Azawad jamana do wa sira do wa yiri do wa abe finye de mneka blawa femi do anta don an Mali on to don an Mali me min don oye Mali de an Mali me min don oye Mali koroyan fande Azawad anta don abe dune wa tama de be kaka wa sira de dowa mobilito de dowa an Malien to don nga pour que ka fere bela jelenke mo kaso Azawad koima français ou beka anga demsenun de sisan kala école liberté la ka siga do kuna depuis fitin nama ka yurula ka fo ko Azawad ko ni Mali ko kelente o mnene o jahiliya la sisan o mnene o dugu chiko de la sisan o be soro ka bo sisan ka lettrine no sebe ko yira ko présenter ko lubuka présentation ke ko lubuka excuse présenter état malien ko flido metri minya fo ko flido o yoro mana kama temaka bamana ba fo ko ni kam mi me baladini da ka bora balabadi da fate do metri shila ka ni nyon kurdi demzenuma kan nyon haklina do demzenu ngolla ka soro ma me moda o ame mi foina balmo o de anga hakli tonyer la ame mo batanklenye ko be bolikana ko be nale an deme utena lan deme de obe nalu yere de deme français ya fo bité ou ma do mola français territé français partenaire de B ni français ni ka her no ka here bi kun au kadi domina ni ya ika robine datun ka fo nta di mable ou be fere bela jelenge ka kasno du ka jamana kono i bolo fe no fe o anga nyemo jugu sa olu le be ku demen kan ni hakilda nu be la sabati parce que milliard be tela ka dolu de ma awaru be tala ka ta bla olu fransikele nu de ka anga zonde anga faso duguchilaw anga faso chilaw anga tobula ko kadru olu le be ka ta so san franci olu le be ka anga waru shon ka ta bla kontu kono franci unu muso nu de nu limana dron kona e maliden to ja kan be kasa wode mali bla ko sino ko jite malala mais mali duguju ko fe Mali richesse Mali sene obeseka malien balo Mali mana bonya tugo Mali e million temps malien de million temps ani wolon vla kasabide dugu kolo ban fe abeseka sene o sene dan yirde on ban fe dugu jukoro fe on ban fe sanu ban fe fon san nana fa be rodola uko petrole be nornina ya ira kafo iranium be nornina o de anga bonne donc balmo faso deun anga bi tungaranke kibaru abme bol ninde kan mais ame min foina ka kuma kuna che o de ni forte machibolo abe an malien ira di bolo kora flara foito la fene mbo fo ntese ko fo la mbo fo ka sego kan o te dorede koni ko isente basakela la koni ya me isente basakela ku dana ko ladi sino nu jigina duma ibita sorala
n'a y'an sigi k'a fɔ k'an da tɛ politique la n'a y'an sigi k'a fɔ k'an sen t'a la an sen t'a la an sen t'a la an sen bɛ dɔ la tuma min na o b'a sɔrɔ cogoya foyi t'an bolo k'a fɔ an bɛ fɛn kɛ mɔgɔ si tɛna Mali nin dilan k'a di anw ma ni anw maliyɛnw yɛrɛ tɛ n'a ɲɛna anw maliyɛnw n'a tiɲɛna anw maliyɛnw an b'an faw n'an kɔrɔw n'an dɔgɔw n'an musow n'an denw yela saya la ji sanfɛ don o don ka bɔ jamana kɔnɔ mun na bɛɛ faso ka di ye fɛn de t'an bolo an faso la fɛn de ma kan y'an faso la fɛn de bilanen t'an y'an faso la k'a fɔ fɛn t'an ka dugu jukɔrɔ k'a fɔ richesse t'an bolo o tɛ dɛ a bɛ tala ka di bɔyɔrɔjanw de ma olu de bɛ na ka n'a bɔ ka taa n'a ye anw ta kɔniya la a b'anw fɛ yen a foyi tɛ s'aw ma n balimaw an ka wuli an k'o de yɛlɛma an ka wuli an k'an ka carte ɲininaw ta e mɔgɔ o mɔgɔ bɛ se i ka carte ɲinina ta n'i tɛ se i ka carte ɲinina ta alternance 2018 an ka kɛ kulu ye an ka taa yɛlɛma na an ka jamana kɔnɔ sinon a baara man ɲi an b'a kulumajɔ la hakɛto bɛ nin kan aw k'an bɛn sinikɛnɛ kibaruw la an bɛ hakɛto ɲini k'aw fɛ téléphone bɛ sonné o a bɛ sonné a bɛ sonné a bɛ sonné an ka live tun jɔra dɔɔni mais a seginna ka na aw k'an bɛɛ kɔfɛ